В самом начале встречи здесь помнили, как начиналась история патриотического клуба «Путин», председатель которого отметил, без поддержки главы Чеченской Республики их деятельность была бы невозможна. С первого дня работы этого клуба глава республики оказывает постоянно нам поддержку. Это постоянные встречи. Никогда без внимания нас не оставляет. Патриотический клуб ведет постоянную борьбу с негативными явлениями современной жизни. На счету организации свыше 1000 мероприятий. Более половины из них направлены на духовное воспитание молодежи и сохранение традиций и обычаев вайнахов. Мы проводим достаточно серьезную, большую работу. Определенные результаты есть. Рамзан Кадыров является непосредственно основным идеологом молодежной политики в Чеченской Республике, потому что он задает цель, он задает курс, и вдохновленные, так сказать, его идеями патриотического воспитания, именно его идеями, молодежь объединилась под именем Владимира Владимировича Путина, президента нашего, чтобы оказать ту посильную помощь курсу главы республики, которая ориентирована на достойное воспитание подрастающего поколения. Поздравляя ребят, Рамзан Кадыров отметил важность проводимой ими работы. Правильное воспитание подрастающего поколения играет огромную роль, подчеркнул глава республики. Действительно, наши гражданские позиции, что она социально ориентирована, что она хочет молодежь, она мою первую задачу, клуб блокировал общественную молодежь организацию, что Министерство по делам молодежи, Масадбеш, Бог, Истиабешму, что она допонована, более грамотная, она допонована, необходимо было, белаш бомбина, Истиабона, успевшую, соответственно, что Масана Беркал Дейрез, да, дохода, да, я веркетивер, война, селание, жулат, кани, тахне, тикурфю, что гушту, хитсмаш, гушту, тахнадо, он ехал, цакич, бусалдин, блок грузовош, бусалдин, нистик, خط ومتكيوش سندانه بخ ليرش دانه تقیی نبود دانه شش کویز خرجت فلاش کل چهار نامچه خرج شپاش علاقش دقیقیش دانه از دانه یا دو دان از اونه الیو دان آفریقا یورو فرانسه دان واسه دان تعلیم داشت شل دانه واسه دین سیزده باز با نه عید دان قبل درد بیش تعادانه زکوانی تعادانه کلتورا یوشلدانه و دین سیغل سیاش یوشلدانه بچه‌ها قوی خیلی سرسیگردانه حالشی یوشو سوشلدانه جای نلوگیوش دانه چون گردیت دست داشتی و قبلش رسید لای ایوان پوتین سوشتال بیلیت بود آن باشه شوگی روش دانه سام دیره دانه ترانه ویش دانه تریلر شل کلوب دانه из 3 дана, Путин дана, Владимирович действительно дана, Ладомана, Серхиан Дебо, Днячам Мельёшо, Бусал Пачалка, Эден, Кюртам, Бусал Напосол, Пачал Бусал, Яца, Шабериши, Путин сгорел, Шабериши, он сгорел, вы цемелконы, что сказать, и наятна, вы дальше не концерт, вы банду, что она, город воинской славы, Хилидон. ولا خير في البخارسني عدون ألف حجر نويدون حجيز عدون بعدش دوي ولا اشتياط أخذ نيش بوتي ترخلوش دون إيش دامش خزير استرك دوي أخذ نوع دو مسلمة عيد لعبلها كيهو يش تدون وديش كيهو يش لخه هر نيا خير بوعج سات كيزن وديش دون خير باتسال سال لوش ديك دون لامز برا يش قرآن عام ويش خير دون دوك إسكيش هو يترى درع ولا عم وصوتنا لا هو كي جنا توش والقبل يدعوا نير صدق دوش دون بريشو في بلا ساعة مطار منيستير سبريتشو ده مرادي شو بريشو ده ده واخي إيش ده دون قيد كيك دون قيد ده دو دون مراد أنا دو مراد صدق حرز فيتس بريمير وماكسون سمول درج دون جيبس عوش كأشياء نحن بس دون يالشو ده اللي بيد واقع دون وواقع دون turist voor marka sportsmensen voor marka acteur artiest voor gimsie dan club يعني sportzaak als wist of die shit weer hebben zou hier pushen daar dan we marka turist acteur artiest voetballist dan is in таможенный. Рамзан Кадыров напомнил, какой ценой был достигнут мир в регионе, но и сегодня находятся те, кто не до конца осознает это. ده قوة قطوة لذي دونه شيء دونه شغل لذي ناو تعمش دونه ده ما شاء ده ما فضل هو يشتو شيء نشان يصير العبا سجع
كيتشن بين حلقات رابعنا وي мероприятие ще зривше до халатах се до зривше табакен бош до وي كنش دونه ولا داش مو كنش دونه ساقيت تري نو تصلتي يعني يسالها تو لا شتونه متحيبه دونه وكلازك شتو دونه يستغل كانت ريوت بيعدع تاعنا كل شيء دونه دينا دسنا دونه سان هو يشدع يا دونه شي مركع بوس بوكيجي ناوش كان دونه لازم ناخذ غاز يحمق انت كيجي بيش يوقع مينا يا كيت الجباي ابا يلصق بعض ويلصق ميشا بو دي انا بوصل دقي يلصق وروح حابو تعمل بو سند دونه وي استعمال دونه رسي وي باشافيو وي غازنا رسي وي قوم لا ام خارج بوي حقوم لا شو واس حقوق اتواس حقوق اتواس على مايات حقام وقت بيخبش عموش دي الحوار عايز الحوار دوش ليل دوش ولا دونه هو سيكيوش حوار على ده زود دونه وي ده مولا دونه وي ديش تو باتشات ولا ديش وي موقت تابيش وي خلط داخل دونه كي إلسي خليت دونه ده مولا وي دوك تيشادو إلسي نو ده وقارب دونه شو ده دوك ده مصوبوش ونعمل دونه ده دونه يعني بركة تيش إلسي ده مولا دونه استعنى على دونه ويوقع دونه الصوب بتاع أريوش بيش دونه بولي دونه ناس تبوح ولا حاش بول ناكلي ناهو رحام ولا تعيد باش كابوش بس دولش ميت تحت الشبوع ضخم يلا بوش يديك عيمن بوح وين دونه ربوش ميت كات بو وين دونه تيسج ربوش ميت شو وين بقى مع بس دونه وتع بقى ده متجي يش جوا وين خلي دونه دي بوتات وين خلي دونه لمينيستر لزام مينيستر وين تجبلوش قاعدوش تعستيش تيجي وغي تد عصو اللي بوجه هو تيجي وعلى تيجي دول يدش إنت كوست بس حتى كمان ده فاتو يخ بروبلم ده بيعمل كده ده مش مشاكل أساس طبعا الكوك بيش تقصد طبعا بس كوك نتش كوك بيش ده طبعا ده بيعمل كده в реализации государственной молодежной политики и активную общественную деятельность на благо Чеченской Республики награждается медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Тагиев Эскерхан Султанович, председатель патриотического клуба «Путин». Без подарка не остался и глава республики, а вечер продолжился концертной программой с участием звезд чеченской эстрады. Аза Исаева, Седа Сапарова при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.